Salam à tous, bienvenue. On est déjà 150. Est-ce qu'il y a le rabbin Robibo qui est avec nous? Je ne sais pas, je regarde. Stéphane, Stéphane, Oui. tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Bien. Dis-moi, on est tous en ligne là, mais il faut qu'on prenne une décision parce que sa militaire n'est pas là. Alors il faudrait qu'on commence en fin de compte. Commence les Rounéranena et on enchaînera peut-être entre les deux. Ouais, c'est bon? Allez. Allez, c'est parti, Yoav, c'est à toi la parole. Et merci à tous, un grand merci à Yoav. On a Jean-Paul aussi avec nous. Merci à vous, merci à vous de On a m'avoir Jean-Paul et les amoureux, le président. Salut Jean-Paul. Salut. Shabbat Shalom, un Shabbat Shalom à tous. Je n'ai pas pu vous accueillir un par un ou beaucoup, mais vraiment un grand Shabbat Shalom à tous. Allez, c'est parti, Yoav. Merci de m'avoir invité. On espère que toutes nos prières elles soient écoutées et que Hachem il envoie une réfoua chez les mains, une guérison complète à tous les membres de notre communauté, à tous nos proches et à toutes nos familles. Alors, attends, parce que je crois qu'on a David Lilti qui est là, donc on pourrait commencer tout de suite. Attends 2 secondes, parce que ça serait plus simple comme ça. David Lilti, 2 secondes, je le cherche. Lilti, non, je ne le vois pas. Ouais, démarre et je me débrouille. Vas-y, David. David, Joab. Bon courage. Merci. לכו נרננה לאדוני נריע לצור אישנו נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו כי אין גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים אשר בידו מחקרי הארץ ותועפות תרים לו אשר לא הים והוא עשהו ויבשת ידיו יצרו בו ישתחווה ונכרע נברך לפני אדוני עושנו כי הוא אלוהינו ואנחנו אמר איתו בצאן ידו היום אם בקולו תשמעו אל תקשו לבבכם כמרווה כיום עשה במדבר אשר ניסוני אבותיכם בחנוני גברה ופעולי 40 שנה הכוד ודור ואומר עם טוען לבביהם והם לא ידעו דרכי שנשבעתי באפים יבונה מנוחתי שירו לאדוני שיר חדש שירו לאדוני כל הארץ שירו לאדוני ברכו שמו בסתרו מיום ליום ישועתו ספרו בגויים כבודו בכל עמים נפלאותיו גדול אדוני ומולם מאוד לא ראו על כל אלוהים כי כל אלוהי העמים אלים באדוני שמיים עשה עוד והדר לפניו עוז ותפארת במקדשו אבו לאדוני משפחות עמים אבו לאדוני כבוד ועוז אבו לאדוני כבוד שמו שאו מלחמו בואו לחצרותם שחבו לאדוני בהדרת קודש חינו מפניו כל הארץ צמרו בגויים אדוני מלך תיקון תבל ותימות ילין עמים במשרים שמחו השמיים ותגל הארץ ירם הים ומלואו יעלו שדי לכל אשר בו אז ירננו כל הצייר לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ שפוט אמת וצדק ועמים באמונתו אדוני מלך תגל הארץ שמחו עם רבים ענן ורפל סביבם צדק ומשפט מכון כיסו יש לפניו תלך תצבי שרה העירו ברקב תבן רטבת חיל הארץ שרים כאדוני למעשו מלפני אדוני מלפני אדון כל הארץ יגידו השמיים צדקו וראו כל עמים כבודו יבושו כל עובד אפס אל המתעללים באללים שתחוו לו כל אלוהים שמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטיך אדוני יתה אדוני עליון על כל הארץ מאוד נעלת על כל אלוהים אוהבי אדוני צינו רע שומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם אור זרוע לצדיק ונשחלף שמחה זכות צדיקים באדוני והודו לזכר קודשו מזמור
שירו לאדוני שיר חדש כי נפלאות עשה. שיר אלוהינו זרוע קודשו, הודיע אדוני ישועתו. לעיני הגויים גילה צדקתו, זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל. ראו כל אפסי הארץ את ישועת אלוהינו, הריעו לאדוני כל הארץ. יצחו ורננו וזמרו, זמרו לאדוני בכינור בכינור בכל זמרה, בחצוצרות וכל שופר. הריעו לפני המלך אדוני, יראה בים ומלואו, תבל ויושבבה, נהרות תמחה וכף יחד הרים ירננו לפני אדוני. כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים במישרים. אדוני מלך ירגזו עמים, ושב קרובים תנו את הארץ. אדוני בציון גדול, ורמו על כל העמים, יודו שמך גדול ונורא, קדוש ובעוז מלך. משפט אהב אתה כוננת משרים, משפט וצדקה ביעקב אתה עשית רוממו. אדוני אלוהינו השתחוו לאדון רגליו, קדוש ומשה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו. קוראים אל אדוני והוא יענה, בעמוד ענן ידבר עליהם. שמרו עדותם וחוק נתן למו. אדוני אלוהינו אתה איתם, הן נושא היית להם ונוקם על עלילותם רוממו. אדוני אלוהינו השתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו, מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, ידעו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה דעו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה. חצרותיו בתהילה וברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. מזמור לדוד. הבו לאדוני בלבי, הבו לאדוני כבוד בעוז, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים אל הכבוד ירים. אדוני על המים רבים, כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים וישבר. אדוני את ארזי הלבנון וירקידם כמו עגל, לבנון וסיריון, לבנון וסיריון כמו בן רמים. כל אדוני עוצב לעבות אש, כל אדוני יחיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יכול אל איילון ויחשוף יערות, ובכלו כולו מרכבות. אדוני למבול ישב וישב, אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Olivier? Ouais. Tu veux faire maintenant les télim? C'est une bonne idée, ouais. Je vais, si j'arrive à trouver David Lilti qui devrait être là, mais que je n'arrive pas à trouver, pour tout te dire. On va attendre 2 secondes. Il arrive, il se connecte. Il se connecte. Donc, on va attendre 2 minutes. On va voir si Harold s'est connecté entre-temps, ce qu'il voulait nous dire un petit mot aussi. On est, juste pour vous dire, on est 160. En attendant, je peux aussi vous raconter un petit truc, c'est que
on a une émission qui démarre dimanche à 16 h sur le patrimoine et qui commence surtout avec autour de la préparation de Pessah entre les différentes habitudes entre Ashkenaz, Farad et ce qui se fait. Donc, n'hésitez surtout pas. Et puis, il y a une émission de cuisine qui va démarrer bientôt avec Dan Leclerc et Patrick Cohen. Et j'espère que David est arrivé. Et alors, vous savez que demain soir, Motzei Shabbat, 1 heure après Shabbat, on a un concert en ligne avec Arnaud David Morali. Ça va être super. Alors, je regarde juste quelque chose. Et 2 secondes. Ça commence. J'attends juste. Hop. Voilà. Et donc, si je trouvais David, ça serait super, mais je ne le trouve pas. Donc, 2 secondes. Il est là, on me dit, et je ne le trouve pas. Est-ce qu'il peut me demander est-ce qu'il peut me faire un petit message sur la messagerie, comme ça je le trouverai plus facilement. Allez, hop. Voilà. Intervenant, participant, David. Mets-moi un petit message que je n'arrive pas à te voir sur les différents intervenants, donc je n'arrive pas à te donner la main. Bon, on commence par Adodi, puis on fera après, alors. Excuse-moi. Vas-y. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה, שמור וזכור בדיבורך תשמיענו, אל המיוחד אדוני אחד ושמועך לשם ותפארת, ונתילה לקראת שבת, לכו ונלחקים מקום ברחמי ראש מקדם, נצוך סוף מעשה, במחשבה תחילה, לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה, מקדש מלך עיר מלוכה, קומי צאי מתוך אף חרב לך שבט, בעמק הבכה והוא יחבול עלייך נלה, לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה, ייתן הערים מעפר, קומי לי ושיבי גדי, תפארתך אני על יד בני שי, ותלך מקורבה אל נפשי גאלה, לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה, התעוררי כי בעורף, קומי אורי אורי אורי, שיר דברי כבוד אדוני, עלייך נגלה, לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה, לא תמושי ולא תקני, מה תשתוכחי ומתם מבך יחסו, אני בני בנתה, עירתי לה, לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה, והיו נמשסה שוסייך, ורחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוהיך, כמסוס חתן על כלה, לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה, ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי, עליה איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה, בואי בשלום עטרת בעלה, גם בשמחה ברינה ושאולה, תוך אמונה סגולה, בואי כלה
טוב חמונה וסגולה בואי קנה שבת מלכדה. Un énorme merci, Yoav. C'était magnifique comme Kabbalat Shabbat. Et franchement, une image, un son parfait. Un grand merci. Il y a David qui nous a rejoint. David, bonjour. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. On va démarrer les Tehillim avec toi. C'était disponible? Pardon? Tu peux faire les Tehillim? Ouais, avec plaisir. Super, avec grand plaisir. J'en profite juste le temps que tu t'installes pour dire bonjour à Jean-Paul, notre président, par intérim, le président. On passe juste un petit mot concernant Maurice. Et puis on pense tous ce soir et à tous les malades. Bon courage pour les Tehillim. Tu m'entends, David? Ouais, je t'entends très bien, ouais. Ok, c'est parti. 2 secondes. Hop. Pour moi, tu peux démarrer. Ok, tu mets les Tehillim? 91. Ouais, alors, ouais. Je suis désolé, il y a mon voisin qui est venu pour prendre le téléphone pour que le docteur puisse appeler demain pendant Shabbat. Alors, juste, je lui explique, mais je suis prêt, hein, je lui montrerai tout à l'heure. Ok. Alors, Tzadik Aleph. Je lui montre dans un quart d'heure. Alors, Tzadik Aleph. יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן, אומר לאדוני מחסי ומצודתי, אלוהי יפתח בו, כי הוא יצילך מפח יכוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה, וחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך, מכתב ישות צהריים, יפול מצידך 1000, ורבבה מימינך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, משילומד רשעים תראה, כי אתה אדוני אל מחסי, העליון שמת מעונך, לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקחה באהולך, כי מלאכיו יצווה לך, לשמורך בכל דרכיך. ועל כפיים יישאונך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחר בפתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי, יקראני ואענהו, עמו אנוכי בצרה, אחלצהו ואכבדהו, אורך ימים אשביעהו, ואראהו בישועתי. Je te passe le psaume 121. C'est ça. Ok. Je me mets à la page. Oui, j'aimerais vraiment qu'on profite aussi de que ce soit toi qui le fasses pour ton papa Jonathan Ben Sarah, pour qu'on prie que ça soit aussi pour en particulier une fille pour lui. Amen. Amen. Voilà, je remercie toute la communauté pour les tfilotes, et pas seulement pour mon père,
mais je suis convaincu que toutes les prières que les gens font, chacun de leur demeure, sont une véritable arme, un véritable bouclier contre tous les malheurs qui pourraient s'abattre contre le peuple, et que je suis convaincu que ça mènera la guérison pour tout le monde. Amen. Amen, amen. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, העזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוד רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. C'est bon, c'est bon. Ouais, je j'ai trouvé. Ouais. Psaume 130. C'est bon. שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, עם עוונות תשמור יה אדוני מי יעמוד, כי עמך הסליחה למען תברך. קיוויתי אדוני, קיווית נפשי, ולדברו חלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. Je te mets les noms des gens pour les 2 secondes. Hein. Je mets juste les noms des... Je vais changer le partage. Voilà, c'est bon. C'est bon, tu peux démarrer. Ok. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתשלח רפואה שלמה לכל חולי הקורונה, ברמח איבריהם ושיסה כידיהם, וכן ברוחם ונשמתם, ובפרט החבר משה בן רוזט, אנדרי יוסף בן מרים, שמעון בן צוליקה, שמואל בן גרטל הלוי, אליהו בן מסודי שושנה, ג'רר פרג'י בן מרים, מסעודה בת צוליקה, מרדכי אריה בן חניה, נסים בן חנה, פנחס בן חנה, רפאל בן רבקה, רפאל שמעון בן צוליקה, ראובן שמואל בן מזל, שמחה בן דניאלה, סימונה אולגוטה, אסתר בת לילי פרידלה, יעקב יצחק ברוך בן אליס אישה, אבי מורי רבי יהונתן בן שרה, יחיה בן חישה בן אישה, יוסף בן רבקה, אהרון בן מלכה, בנימין בן רות הלוי, דוד בן אסתר, דבורה בת שרה, דוב יוסף בן אתל, אליהו בן טריינה, אפרים בן שרה, חיים שמואל בן סופיה זלטה, חנה בת שרה, לואיק מיקאל בן ג'יזל אסתר, מיכלה בת פרלה, משה ברנר בן איבט מסעודה, רפאל בן רחל, סלומון נסים, יואב בן מרגו,
Shmuel ben Tzvi Halevi. C'est tout? Ouais, c'est bon, je t'ai remis la deuxième, la suite. Très bien. Stella Esther bat Mesoda, Yaakov ben Sol, Yosef Tzvi ben Chana, Yosef ben Mazal, Amram ben Mesod, Avraham ben Baruch, Avraham ben Sarah, Avraham ben Beya, Daniel ben Sarah, David ben Shimon Alevi, Denise Rivka bat Louise, Eliaou ben Yitzhak, Eliezer ben Menachem, Eliezer Philippe ben Faige, Esther bat Zora, Félix ben Mesoda, Fourmi Drora bat Sima, Gabriel ben Miriam, Léa bat Sarah, Liudmila Anton, Mordechai ben Baya, Miriam bat Penina, Nechama Dina bat Zipora, Pesel bat Yona, Rachel bat Phoebe, Raphaël Shmuel ben Léa, Ruth bat Miriam, Sarah bat Denise Rivka, Sarah bat Chane, Sarah Rivka bat Judith, Shlomo Sharon ben Esther, Yael Michal bat Yakot Sarah, Yachia ben Ruth. Voilà, et c'est bon, je te laisse finir la tefila. שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה כדי שיהיו חזקים בבריאות גוף ונשמה לקיים תורתך ומצוותיך הקדושה. Merci beaucoup, David, et vraiment une grande foi shlema pour ton papa. Amen, amen, et kol hakavod pour tout ce que vous faites. Ouais. Je suis désolé, ce soir c'est un peu laborieux et tout, ça a été un peu plus compliqué au niveau technique et c'est pas grave. merci à chacun de votre compréhension. Shabbat Shalom. Il y a le grand rabbin qui va nous dire un petit mot pour passer après la parole au rabbin Claude Spingarn. Harold, normalement, tu dois avoir le son dans 2 secondes. Il arrive à te l'activer. Voilà, c'est bon. Harold, tu es avec nous? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Harold. Voilà, Shabbat Shalom à tout le monde. Je vais donc très rapidement passer la parole à un collègue qui fait un travail exceptionnel. Il n'aime pas qu'on parle de lui, mais je tenais à ce qu'il puisse s'exprimer au nom de la communauté. C'est mon ami le rabbin Claude Spingarn. Et moi, en cette veille de Shabbat Hagadol, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes formidables, que de jour en jour, bien, vous nous démontrez vraiment vos qualités de solidarité. La communauté, je la trouve de plus en plus forte. Et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en place, au fond, c'est grâce à vous. Ça ne serait pas possible sans votre participation, sans vos encouragements, sans votre aide. Ce Shabbat Hagadol, vraiment en un mot, avant de donner la parole au rabbin Claude Spingarn, il y a des dizaines, voire des centaines d'explications qui ont été données sur ce nom de Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Une des explications qu'on peut donner, c'est qu'en réalité, ce Shabbat Hagadol, ce n'est pas le Shabbat qui est grand. Le Shabbat Hagadol, c'est le Shabbat qui nous fait grandir. C'est le Shabbat qui nous permet à nous de ressortir de ce Shabbat différemment, en étant grandi, en ayant gagné quelque chose, en montrant qu'on est capable de toujours se dépasser et de toujours trouver en nous des ressources qui nous permettent d'aller plus haut. Donc vraiment, je souhaite, et ce message a été communiqué par beaucoup de grands rabbins de différents pays, y compris le grand rabbin de France, le grand rabbin Chaim Korsia, en s'associant au rabbin Goldstein, le grand rabbin d'Afrique du Sud, qui est l'initiateur, comme vous le savez, du Shabbos Project, et qui a tenu qu'alors que nous sommes en confinement quasiment dans le monde entier, que tous les Juifs doivent passer Shabbat dans des conditions particulières, eh bien, nous puissions faire de ce Shabbat Hagadol, de ce grand Shabbat, un Shabbos Project, chacun chez soi, à la maison, en essayant de respecter au mieux le Shabbat. Donc, essayez de vous associer à ce projet et de faire en sorte que ce Shabbat Hagadol puisse véritablement nous permettre de ressortir plus fort, plus grand. En tout cas, c'est ce que démontre notre communauté. Et j'en suis persuadé, elle ressortira beaucoup plus forte de cette épreuve, avec un souhait de Refoua Shlema pour tous nos malades. On a, Baruch Hashem, des nouvelles qui sont encourageantes pour un certain nombre d'entre eux. Donc, continuons à prier et continuons à faire en sorte que par le mérite de nos actions, eh bien, nos malades puissent sortir très rapidement de l'hôpital, retrouver leur famille et très rapidement qu'on se retrouve tous ensemble à la communauté pour célébrer un grand Shabbat et un grand repas de remerciement à Kadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom et merci à tout le monde. Merci beaucoup, Harold, monsieur le grand rabbin. Je vais passer la parole à notre ami le rabbin Claude Spingarn. 2 secondes, est-ce que j'ai fait une petite erreur? Papa! 2 secondes. Hop, hop, hop. Et il est passé où? Je l'ai perdu. Voilà, c'est bon. Ah non, c'est bon. Claude, tu m'entends? Oui, moi je t'entends.
Voilà, c'est parti, on t'entend tous. Très bien. Juste Voilà. avant que tu démarres, j'aimerais juste profiter aussi avant que tu dises un petit mot. J'ai vu des visages que j'ai rencontrés, à qui j'ai parlé pas mal cette semaine, de l'équipe de la Revra Kadisha, et j'aimerais vraiment leur tirer un énorme coup de chapeau parce que ils sont souvent présents, très discrètement présents. Et il y a Jérôme Lévy qui a pris le relais de Simon Ehrenreich il y a quelques jours pour accompagner toute cette équipe, et vraiment un énorme coup de chapeau à toute l'équipe de façon responsable. Et puis une grande pensée à Simon qui se dévoue depuis des années pour s'occuper de cette Revra et qu'on en soit tous honorés. Voilà. Claude, la parole est à toi. Oui, merci le grand rabbin, merci Olivier, merci à tout le monde. Voilà, c'est difficile de dire quelques mots dans cette circonstance-là. C'est difficile de parler pour Shabbat Gadol. On s'est rencontrés effectivement plusieurs fois auprès de malades, voilà, pour accompagner des proches. J'aimerais peut-être simplement dire, au moment où j'ai entendu ces Teilim-là, d'abord j'ai entendu deux choses qui m'ont frappé. C'est qu'on souhaite refoua ta nefesh ou refoua ta gouf. À la fois physiquement, corporellement, on souhaite la guérison pour chacun de nos malades, mais à la fois refoua ta nefesh, parce qu'ils sont touchés dans leur être. Ils sont touchés dans ce qu'ils ont de plus profond en eux et on leur souhaite ces deux dimensions, de les retrouver et naturellement, on pense aussi à leur famille. La deuxième des choses auxquelles j'ai été attentif, c'est le fameux psaume qui a été récité donc par David Lilti. On pense aussi entre autres à son papa. Eh bien, il disait « Nafshi l'Adonai, mi shomrim la boker, shomrim la boker ». Tout mon être, mon âme est tournée vers Dieu, Mishomrim la boker, parce que j'attends avec impatience ce boker, cette lueur, cette clarté. Shomrim la boker, et je fais partie de ceux qui ont cet espoir-là. Voilà. Juste un mot sur l'événement, sur ce Shabbat Hagadol. Vous savez que, comme l'a dit le grand rabbin, il y a plusieurs explications sur l'origine de ce nom. La première des origines, c'est sans doute la Haftara que chacun lira chez soi, puisqu'on dira Hine anochi sholeach lachem et Elia alavi lifne bo yom Adonai hagadol ve'anora. Il y aura donc le Mashiach qui nous est envoyé et lui qui va annoncer ce jour hagadol ve'anora, grand et redoutable. Donc, première origine de ce terme, Vehishiv lev avot al banim velev banim al avotam, et c'est lui qui va ramener, qui va faire en sorte que le cœur des parents sera tourné vers les enfants et le cœur des enfants sera tourné vers les parents. Première origine de ce terme, Shabbat Hakadol. La deuxième origine, c'est simplement de dire que le 10 Nissan, nous avons réussi à prendre sur nous le fait d'acquérir l'agneau, ce qui deviendra l'agneau pascal. Nous sommes donc opposés aux Égyptiens, nous avons pris leur divinité et nous sommes devenus quelque part nous-mêmes les Gedolim. La troisième explication, et je terminerai cette troisième explication, que Shabbat Hagadol, c'est Birkat Hashir. Et la Gemara nous dit, Maï Birkat Hashir. Qu'est-ce que c'est cette bénédiction du chant? Et on terminera vers la fin de la Haggadah en disant les 26 Kilo Olam Chasdo, donc on rend hommage à Dieu, et la fin de ce Kilo Olam Chasdo qui décrit tous les miracles dont on a bénéficié dans notre histoire, les grands miracles, eh bien on termine par la phrase Noten lechem lechol basar, Kilo Olam Chasdo, Hodu lo'el hashamayim, Kilo Olam Chasdo. Je remercie Hachem parce qu'il donne du pain à toute créature et c'est cela sa grâce. Comme si quelque part le chesed d'Hachem, ce n'est pas simplement dans les hauts faits, mais c'est aussi dans le fait d'assumer la quotidienneté. Et c'est peut-être cela une des leçons de notre sidra, ou la sidra de Tzav, qui est de nouveau une sidra difficile. Eh bien, il y a un ordre qui sera donné à Aaron. Tzav et Aaron vet banav, les morts, zot Torah ta'ola. Donc, c'est Moshe qui entend un ordre divin
tu dois donner une ordonnance à Aaron et à ses fils en disant « Voilà la loi de l'Holocauste ». Et là-dessus, il y a un Rashi très connu qui nous dit « Sav et Aaron, en sav et la leshon zeruz, miyad veladorot ». Sav, c'est un langage d'empressement et ponctuellement dans le moment où ça a été donné et pour toute notre histoire. Et alors naturellement, tous les commentaires s'interrogent afin de comprendre mais quel est le problème? Et Rashi nous dira, parce que ici, à propos de la loi de l'Holocauste, eh bien comme finalement le Kohen qui amenait l'Holocauste n'en avait aucun bénéfice, eh bien là, on devait l'empresser, lui donner un ordre tout à fait spécifique. Et il y a des commentaires, et je terminerai là-dessus, qui nous dit, mais finalement, on peut peut-être donner une autre lecture à cet ordonnancement-là, c'est que le Kohen n'est pas simplement l'homme qui faisait la avoda, qui faisait le service au temple, mais c'était l'homme de l'éducation. L'homme qui était porteur de Torah et qui devait distiller cette Torah. Qui sifte Kohen ishmou dat, ve Torah yevakshu mipiou. Le Kohen doit être grand, il doit être capable de donner de son savoir. Et donc, à partir du moment où il donne de son savoir, eh bien, le fidèle que je suis sera peut-être plus attentif aux réalités de sa vie. Et donc, par là même, il y aura moins, entre guillemets, d'offrandes, de sacrifices, puisque je serai plus précautionneux par rapport aux valeurs de ma vie. Eh bien, c'est cela, le zérouz, l'empressement que l'on doit donner à ce Kohen, puisque naturellement, il aura un manque à gagner, puisqu'on se passera de ses services au temple. Eh bien, Birkat Hashir, la conclusion de la soirée de la Haggadah, dont on commence à y réfléchir à partir de ce Shabbat, c'est cela. Birkat Hashir, c'est le moment où nous sommes capables de chanter. Pas simplement de chanter parce que Dieu nous a sortis d'Égypte, qui sera la première partie de la Haggadah, mais parce que quelque part, Noten Lechem Lechol Basar, Dieu nous nourrit au quotidien et nous voulons à la fois de nous tourner vers autrui, donner ce que nous avons de meilleur, les responsabiliser. Eh bien, c'est cela la conclusion de la Haggadah. La Haggadah n'est pas simplement la reconnaissance pour un passé très riche et un passé de grandeur, mais pour être la capacité à s'assumer dans la quotidienneté. Eh bien, j'espère que nous serons très nombreux autour de ceux qui nous manquent tant, de leur famille naturellement, pour célébrer la grandeur de ceux qu'on a retrouvés, de ceux auxquels on pense, et aussi du fait que toute la communauté aujourd'hui, c'est ce que je me disais, que le Shabbat Hagadol, c'est parce que nous devenons une communauté une, efficace et responsable. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom, Claude, monsieur le rabbin Spingard. Un grand merci pour ce shiur. On va finir avec un dernier Teilim de Yoav qui nous a proposé, qui m'a dit j'aimerais vraiment faire celui-là. Yoav, tu m'entends? Oui. Avant qu'on finisse, vraiment un grand merci à David, Liti, Samy Niter qui a fait l'étude toute la semaine, Claude pour avoir participé, Harold pour être là, Stéphane pour m'avoir donné un coup de main au départ, Jean-Paul toujours présent, merci beaucoup et à tous, à chacun, un grand Shabbat Shalom. Yoav, la parole est à toi. Alléluia, Alléluia, Bekocho, Alléluia, Birkia Uzo, Alléluia, Bigvorotav, Alléluia, Kerov Gudlo, Alléluia, Beteka Shofar, Alléluia, Benevel Vechino, Alléluia, Betof Umachol, Alléluia, Beminim Veugav, Alléluia, Betilzel Shama, Alléluia, Betilzel Teruah, Kol HaNeshamat, Alléluia, Alléluia,
כל הנשמה תהלליה, הללויה. Shabbat shalom. Shabbat shalom à tous À et tous. bonne fin de journée. Shabbat shalom. Shabbat shalom.